dimakan mas bro. Strike mas bro. Strike mas bro. Strike mas bro. Strike mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro, hari ini saya mancing lagi mas bro. Mancing menggunakan umpan ini mas bro, umpan apa namanya, jangkrik mas bro. Saya pakai umpan jangkrik, pakai pelampung juga mas bro. Oke, kita coba mancing di sini mas bro. Mas bro, dimakan mas bro. Cus, dapat mas bro. Ikan gabus mas bro, kocolan. Ikan pertama kita mas bro, ikan gabus. Nih, lumayan lah mas bro ya. Ikan pertama kita, ikan gabus, mantap. Mas bro, kita coba lagi. Dimakan mas bro. Strike 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 mas bro. Mas bro, strike mas bro. Mas bro, strike mas bro. Lele mas bro, jumbo mas bro.
Lihat mas bro, lele jumbo mas bro. Lihat mas bro, lihat mas bro, lele mas bro, lele mas bro. Lele mas bro, jumbo mas bro, lele mas bro, jumbo mas bro. Lele mas bro, lele mas bro. Rekor mas bro, lele mas bro, besar ini mas bro, babon mas bro, babon mas bro, asli babon mas bro, asli babon mas bro. Lepas mas bro. Putus mas bro, gila. Mana mata pancingnya mas bro, masih di matanya tuh. Wah, gila mas bro, babon mas bro, gila mas bro, dapat babon ini mas bro. Besar mas bro, besar. Mantap, jos. Lihat mas bro, sebesar tangan saya mas bro, besar banget mas bro, mantap mas bro. Oke mas bro, ini hasilnya tadi mas bro, kita dapat 2 ekor poin kita mas bro. Ini yang besar tadi mas bro. Oke, kita coba lagi mas bro. Tutup lampunya mas bro. Kita tunggu saja. Spotnya itu seperti ini mas bro. Lampunya mas bro. Tunggu saja mas bro. Angin yang sangat deras sore hari ini. Oke mas bro, sampai sini dulu mancing kita hari ini. Hari udah mulai gelap, udah mau hujan juga. Oke, ini hasil kita hari ini. Dapat 2 ekor, satunya lumayan babon ini. Oke, buat teman-teman semuanya, mas bro, adik sanak semuanya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.